अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं गाँव की एक पंचायत से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है आप लोग? अल्लाह दा शुक्र है भाई जी। बाबू जी गल तो माड़ी आप लाहौर आए हैं, बोतल ही पिया दो एक। हाँ हाँ, आपको कब बोतल के बगैर भेजा है? बगैर बोतल पिया भेजिया उन्होंने। उन्होंने भी पता राणा साहब आए ने स्टूडियो च, हुणे आ जांदे ने के। अच्छा जी। और राणा साहब को बोतल पिलाते हो तो वैसे ही बंदा खुशी महसूस करता है, आखिरी कतरे तक कैसे देख रहे होते हैं। जुनैद साहब राणा साहब च सिफत जे इन्हें हमेशा वेख के खादा पीता है, एवं फजूल नहीं, हमेशा तो चेक करके वेख के खाते। किधरों न्याज भी मिली है ना तो फटाफट नहीं झोली च पवा ली, पहले वेखिया कि भाई ठीक है चौल कच्चे तो नहीं, या चिकन शिकन पाया नहीं, कच्चा तो नहीं रह गए, बहुता रश तो नहीं नहीं वेख के अल्लाह की रहमत नाल सारी जिंदगी गुजारी है। सियाने मेने आदमी ने, वालद साहब साडे बड़े नेक आदमी, सारी जिंदगी उन्होंने सानू हलाल खुआई। 5 वक्त का नमाजी बंदा, रब को डरन वाला ते सारियां नाल सोहना ते मिठा बोलण वाला। तो आप किस रास्ते पे चल पड़े जो साहब? बस जुनैद साहब सारा कुछ ही वधिया ही, पता नहीं केड़ी गलती हुई है वालिद साहब कोलों, किहदी नजर लग गई सानू। वैसे दादी ही वालदा साडी के दादी तुहाडी जेड़ी सी ना, ओने एक बारी बिल्ली नूं डांग मारी ही। अच्छा। ओरे ओदी सजा रब ने दे छड्डी कि आ साडे घर जाम पिया। ओए जुनैद साहब एडा जरीला शरीका होएगा मेरा, मैनू कदी ख्याल भी नहीं हरिया। अच्छा, वो तो आपके दिल से इज्जत करते हैं। दिलों बाऊ जी कदी इन्हां दे अगे सिर नहीं चुकिया, लेकिन अज इन्होंने मजबूर कर दिता मैनू बोलन दे उत्ते। 7 पिंडां ने खाना खादा सी आके जदों मैं पैदा होया, इसीलिए अब आप 700 पिंडों का खाना खा रहे हैं। और किहड़े 7 पिंडां खादा ही। मेरी ते दादी ने एक बारी दसिया कि जदों आज होया ही भरा तेरा, उधर साडे पिंड दी नहर जो 18 फुट लंबी मच्छी निकल आई, सारे पिंड वाले चीकां मारन। 18 फुट दी ते नहर है सारी। पुत्र मच्छी इंजदा दी निकली ही, इंजदा दी नहीं निकली। तेरे वाली गल है जुनैद साहब को पता नहीं लगता कि बंदे नूं कादी सजा मिली है। कोई हासदां दी नजर किहड़े खा जाती है, या कोई काला इलम कम वहा जाता है। करे ऐसी बात है, मामला क्या है? क्यों अपने भाई को कोस रहे? इलम हो गया तुहाडे उत्ते भाईया, सारी जिंदगी असीं तुहाडे अगे सिर नहीं चुकिया कि तू साडा वड्डा भरा, जेड़े जुल्म तू कीते ने साडे उत्ते। ओ किहड़े जुल्म कीते ने? तेरे अगों मैं चीरिया दुहाना चुक लिया। किहड़े जुल्म कर गया मेरे राणा साहब को? तुहाडी लस्सी वाली चाटी नूं मूंह ला गए। ताया जब जमीन दी वंडी हुई है, फ्रंट तू आप रख लिया, पिछला पासा सानू दे दिता। मैं वंडी है जमीन। आ बैठा जे सामने तुहाडे कोल चौरी, इहने जुनैद साहब वंड कीती हर जायदाद दी। पुछो इन्हां नूं, मैं आख्या कि फ्रंट मैनू दे दे। गल इह है जुनैद साहब, ਇਹ 2.5 किले दे वालिद साहब दे हन, ते बाद चों 1.5 किला मैं खरीदिया सी आप, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਬੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਦੇ ਬਾਣ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੜ ਗਏ। 1 ਮਿੰਟ ਅੱਛੂ ਪੁੱਤ, ਬਾਈ ਜਨੇਦ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ ਦਾ ਵਾਲਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਧਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏਡੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਮਰ ਆਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁੱਕਾ ਛੁੱਕਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੋਟਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਏ ਆ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ, ਤੇ ਸਾਹ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ बात करें, ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੁੰਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ, ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟ ਮਾਰਨੀ ਏ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੰਢਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ जुनैद ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। बात क्या है बीच में से? जुनैद ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆ ਜਹਾਲਤ ਫੈਲੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੁਝ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਰੀ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਜਾਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ 1 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4 ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਟੱਲੀ ਵੀ ਵਜਾ ਲਈ ਨਾ अच्छा ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਡਿਓੜੀ 'ਚ यानी सिर्फ राणा साहब की टल्ली की वजह से स्कूल खोल लिया ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਟੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੌੜਾਣਾ ਸਕੂਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਜੇ ਅਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਅੱਗੋਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਪੜਾ ਪੜੂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਨੇਦ ਖਾਲੀ ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਟੱਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਕਲਾਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸ਼ਾ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲਣਾ ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਲੱਛੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਟੱਲੀ ਆ ਗਈ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਈ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਹਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ABC ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ABC प्राइमरी स्कूल ਆਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ABCD ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ABCF ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਵੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਲਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਧਰ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੁਰਤ ਹੈ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਆ ਬਾਬਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋ ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੋ ਹਯਾ ਕਰੋ ਉਹ ਪੱਲਾ ਆਂਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਪਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਫੀ ਖੋਲੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਖੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਰਾਣੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਓ ਪੋਸਟਰ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਈਏ ਰਾਣਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਗਵਾਚੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਪੌਤਾ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦਾ ਹਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਰਾਣੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਚਿਆ ਰਾਣਾ ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖੋ ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਰ अपना जुनैद साहब आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं आपने मुझे बताया था माशाल्लाह आपने एमए किया हुआ है तो अब बात ये है कि अगर हमारे गांव में से भी चंद पढ़े लिखे लोग पैदा हो जाएंगे इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे तो इसमें क्या मजाक है बहुत अच्छी बात है होना चाहिए और राणा साहब के हाथों इंजीनियर डॉक्टर बनना तो बहुत बड़े एजाज की बात है साहब इंजीनियर तो इंज बनने ने तुम देखो तो सही राणा साहब अल्लाह दी रहमत नाल किन्ने हफ्ते रहे सब वेल्डिंग वाली दुकान ते ਬਾਬਾ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਸਿਰਫ कदी जुनैद साहब 1.5 हफ्ते च सारे वेल्डिंग वाले राडां दे नंबर याद कर लिया हजे नाल तो दसन दा मतलब है जुनैद साहब के एडे इंजीनियरिंग बंदे ने राणा साहब एक बारी मैनू आंदे ने चाचा जी आ छोटे बैरंग ला के 4 ते तुहानू 4 रुपइयां वाली रेहड़ी ना बना दियां किथे विसाखी ते खजल हुंदे फिरदे मैं कहा नहीं पुत्र जवाइयां नू गड्डी देई दी जवाइयां कोलों गड्डी लैंदियां ते बुरा लगदा ना ये कौन सी गाड़ी ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚਾਚਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਐ ਕੀ ਚਾਚਾ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘਟੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਰਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਗਾ तो जुनैद साहब ये बात है एजुकेशन की तालीम के मसले में मेरा ख्याल है तालीम जो होती है ना जी इसमें हर बड़े आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए तो राणा साहब चूंकि गांव के सरखेल हैं सरताज हैं मुंह मथा है बस मैं पानी पी लूं थोड़ा सा 2-3 गिलास पी लो मैं तो ले और तारीफा भी करनी है मेरा मतलब है जुनैद साहब अगर किसी के दिल में तालीम का दर्द जाग ही पड़ा है
تو بھائی اس کا ساتھ دیں بجائے اس کے کہ سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی لیگز کو کھینچیں، یہ نہیں ٹھیک ہوتا، اور لیگز بھی ایسی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ گاؤں اس طرح نہیں اپنی لیگز پہ کھڑا ہو، بالکل یہ کسی نہ کسی کو اس میں لیگز ڈالنی پڑے گی۔ آپ بساکیاں تے کھلوتا ہے تے پنڈ نو لتاں تے کھلارن لگا۔ نہ ایسے نہیں کہتے یار، آپ کے سگے تائے ہیں یار۔ پتر گل سن میری، کوئی تے دوویں پیو پترو شوخے، جدوں تانوں ایتھوں ڈاکٹر انجینئر سویرے سویرے نکلتے نظر آئے نا پنڈ چوں، جدوں تانوں آوازاں آئیاں نا کہ میں جا رہا ہوں کلینک پہ، یا تانوں جدوں ایہو جی آواز آئی کہ بھائی کوئی بھی آدمی بیمار ہو آپ میرے گھر کی گھنٹی بجا سکتے ہیں، یا تانوں ایہو جیاں گلاں جدوں سنائی دتیاں نا یار گھبرن دی کیڑی لوڑ ہے، جی ابا جی بیمار ہو گئے تے لے چلو رانا صاحب دے شاگرد کول، پھر پتہ چلے گا۔ جب بھی آپ کو اپنے گاؤں میں ارد گرد دیکھے نا کہ بغیر کالی اینک لگائے کہ ویلڈر ویلڈنگ کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ وہ رانا صاحب کے اسکول سے فارغ التحصیل ہے۔ یہ بھی ٹیکنیک ہوندی جے جناب صاحب، وہی نا رانا صاحب بتائیں گے۔ رانا صاحب ہی جے رب جاندا، میں ویکھیا ایک واری ویلڈنگ کردے اکھاں سجیاں، فوراً چاہ پکا کے پتی وہ گلی گلی اکھاں تے رکھ کے بنی، سویرے اٹھے نے بہترین لال سرخ اکھاں چٹیاں ہوئیاں، وہ میں کہ رانا صاحب یہ کی کہندے نے حضور، میں نال میڈیکل بھی جاندا جی۔ اللہ جیسی پلاننگ بنائی ہے نا جی رانا صاحب نے، یہو جی پلاننگ میرا خیال ہے کسی تعلیمی ادارے نے نہیں بنائی، کدی بھی نہیں۔ جنید صاحب ادھر دیکھو، کلیجی رنگ دا یونیفارم سوچے آج سکول دا، تاکہ ساڈے سکول دے بچے کہیں اور سکول چ رلن نہیں نا، ٹلی دا بھی ختم کرتا کام، بچے نہ رلیں دوسروں کے ساتھ، پتہ لگے جی چیل 2 بچے اٹھا کے لے گئی کلیجی رنگ کی یونیفارم۔ جنید صاحب چھتیا سکول جے، اتو رانا صاحب نے کہا میں سختی نہ کہہ دینا ننگی پیری کوئی نہ آوے سکول۔ ہاں جنید صاحب بچے پھر بہانے لاندے تھے، مجھے روڑا چوب گیا تھا میں اس لیے سکول نہیں آیا۔ چاچا تو فکر نہ کر، بچہ سکولوں چھٹی کوئی بھی نہیں کرے گا، اچھا جی، میں سکول دے بوئے کے باندر بن دینا، بچہ پاوے بیمار بھی ہوگا انہیں باندر ویکھنا ضرور ہونا، بچیاں نے باندر ویکھنا ہونا تو میں انہوں پھڑ کے کلاس 'ਚ بٹھا لینا۔ بچہ میٹرک کرے نہ کرے سورے جانا سیکھ لے گا۔ جے پہلے ہی سورے رہندا ہوئے تو پھر کتنے جانا ہو۔ مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زیورات کے نام پر بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے آن لائن میسیجنگ کے ذریعے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں زیور موجود ہے تو آپ وہ ہمارے پاس لے آئیں، ہم آپ کو رننگ بزنس میں آپ کا سونا لگا کے آپ کو پروفٹ دیں گے۔ یہ ہمارے دوست ہیں سعید جرمن صاحب، یہ کئی دنوں سے کہہ رہے تھے جی کہ وہ جب تھیلا یا زلفی کو کام ہوتا ہے یا کسی کو بھی وہ چلے جاتے ہیں تو میں نے بھی گھر یہی بتایا ہوا کہ میں بھی وہاں پہ دانشور ہوں تو مجھے بھی بٹھایا کریں، تو میں نے کہا فبے آؤ یار تشریف رکھو، ہماری تو خوش قسمتی۔ شہر المو کرتا ہے، یہ تمہارا مطلب یہ گیدڑ ہے؟ نہیں مثال ہی، یہ کون سی مثال ہے یار؟ ڈیسنٹ آدمی جی، شعور آدمی ہے، ویسے 2-3 مہینے پاگل خانے رہے ہوئے یار، خدا پرانی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ اب تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کئی ریسرچ لیبز میں کام کیا ہوا ہے، انگلینڈ میں رہے ہیں، ساری زندگی انگلینڈ میں رہے ہیں یہ سعید جرمن صاحب، ہے جرمن رہے انگلینڈ میں، اور انگلینڈ میں بھی کچی آبادی میں رہتے تھے، اللہ انگلینڈ میں اب کچی آبادی نہیں ہے مگر انہوں نے ڈھونڈ لی تھی ادھر۔ بہرحال ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ کئی سال تک وہاں کی ریسرچ لیب میں کام کرتے رہے۔ جی کیا لیب وہاں پہ کیا کرتی تھی سر؟ سوا پہ ریسرچ کرتی تھی، کوئلے سے دانت صاف کرنے کے نقصانات، پھر آپ نے کھے اور سوا ریسرچ کی ہے، یعنی زخم کے اوپر سوا اور تیل مل کے لگانے کے نقصانات، سوا میں چھلیاں پکانے کے طریقے، سوا والی چھلی کھانے کے نقصانات۔ اچھا جی، ہم یہ جو فراڈ کے نت نئے طریقے ہیں، اچھا اس لیے ان کو بلائے یار خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو۔ بیچارے پہلی دفعہ سعید جرمن صاحب اگر بیٹھے ہیں شو میں تو تم نے ٹاپک عجیب شروع کر لیا، فراڈ کے طریقے، وہ ایماندار بیچارہ بندہ ہے۔ اچھا جی، آپ سائڈ پہ ہو جائیں یار سارے، میں اور سعید جرمن صاحب براہ راست گفتگو کرتے ہیں۔ پلیز تو ہمیں آن لائن لیں گے آپ؟ آن لائن آپ نے پورے نہیں آنا، اتنی بڑی لائن نہیں ہے کوئی۔ ہاں جی، آپ کو آن لائن نہیں لیں گے، آپ کو سٹالہ دکھا کے لیں گے۔ یار یہ آپ نے جگت کی ہے یا سائنس کا کوئی کلیہ بتایا آپ؟
نہیں اس طرح کی چیز ویسے شٹالہ دکھا کے لیتے کہ کھان بھی ڈے ہے کہ بیمار ہے وہ کہ آن لائن چھڑ تو لنگر والی لائن ٹھیک ہے. اچھا جی نہیں ہے فراڈ پہ بات کرنے لگا تھا. ہم اکثر و بیشتر اپنے ویورز کی گائیڈنس کے لیے جو مارکیٹ میں یا آن لائن جو نت نئے طریقے آتے ہیں دوسروں کو بیوقوف بنانے کے, ان کو لوٹنے کے, ان سے آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سارے ویورز ہمیں اس سلسلے میں آگاہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں. تو مجھے کہا جاتا ہے نا کہ جب تک بیوقوف موجود ہیں ان کو بیوقوف بنانے والے فراڈیے ختم نہیں ہوتے. اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں مرتبہ پورے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ جو مختلف ٹی وی کے گیم شوز ہیں, ان کے نام پہ جو بھی فون آتا ہے وہ جعلی ہے, وہ خدا کے لیے آپ وہ فراڈیوں کی طرف سے آتا ہے, وہ نوسر بازوں کی طرف سے آتا ہے. لیکن لوگ ہیں کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے, اور اس لیے کبھی بھی یہ معاملہ جو ہے رکنے کا نام نہیں لیتا, تھمنے کا نام نہیں لیتا. آج بھی جاری ہے, آج بھی موبائل پہ وہ میسیجز جو ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر وہ ہو رہا ہے وہ فراڈ, تو ظاہر ہے بیوقوف بن رہے ہیں تو فراڈ ہو رہا ہے نا. نہیں ہو رہا ہے نا. تو دروازوں پہ ایسی عجیب آئٹمیں آتی ہیں. کبھی خان صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ بندے آئے ہیں میرے گھر میں آ کے میرے ملازم کو کہتے ہیں جی ہم مردم شماری کی طرف سے آئے ہیں, اور پھر انہوں نے روب ڈالنے کے لیے کہا جی ہم فوج کے بندے ہیں. تو اس نے جا کے خان صاحب کو بتایا, ملازم نے, انہوں نے کہا ان سے پوچھو کو کارڈ شارڈ یہ وہ کوئی شناخت اپنی. جب اس نے کہا تو کہتے ہیں جی ہمارے آفیسر ایک کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوست کے ساتھ, وہ آ رہے ہیں. یہ کون سے فوج میں تو ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے. اگر ان کے بندے ہوتے سفید کپڑوں میں تو خاص طور پہ اپنی شناخت ساتھ لے کے آتے. ممکن ہی نہیں ہے, لیکن بیوقوف بننے والے بہانے ڈھونڈتے ہیں بیوقوف بننے کے, کیا کیا جائے. اچھا اب یہ دیکھیں تازہ ترین طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے. ہمارے دوست ہیں فیس بک پہ بڑے ایکٹیو ہیں, یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, خرم مشتاق صاحب, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اور دھڑا دھڑ کے فون موصول ہو رہے ہیں لوگوں کو. باقاعدہ ایک گینگ ہے, میرے خیال مختلف گینگز ہیں, وہ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں جب وہ حالات سازگار دیکھتے ہیں. آپ کو باتوں میں الجھا کے نا اور بڑے بے تکلف ہو کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں, اور یار تم نے مجھے پہچانا نہیں, وہ یار حد ہو گئی. ایسے آپ کا نام لے کے آپ سے وہ شناسائی آپ سے, اور آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا تم وہ بس یہ کہنے کی دیر ہے, وہ پکے ہو جاتے ہیں. جب آپ نام لیتے ہیں نا اس کا, اچھا تم وہ پکے ہو جاتے ہیں اس میں. اور ظاہر ہے کہ بڑے طریقے سے ہی اگلواتے ہیں. وہ خرم صاحب نے لکھا ہے کہ ایسے مجھے فون آیا تو مجھے کہتے لمبی چوڑی بات کر رہا تھا وہ بندہ, تو کہتا ہے یار میں یار ایک عرصے سے باہر ہوں, پہچانا نہیں, تمہارا دوست کون سا والا باہر ہے؟ اس نے کہا جی میرا کوئی بھی باہر نہیں ہے, سب اندر ہے. پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے صحیح ٹکرا ہے, فون بند کر دیا. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے رقم کا تقاضا کرتے ہیں, جناب میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں, مجھے اتنے پیسے بھیج دو. آپ کہتے ہیں یار پرانا دوست ہے میرا, اس کی مدد کرنا میرا فرض ہے, آپ پیسے بھیج دیتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جو تازہ ترین واردات ہو رہی ہے اس زمن میں, وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی ماہانہ بنیادوں پہ کرائے پہ دینی ہے. اب بندہ جب اس کا کرایہ سنتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا لالچ میں آ جاتا ہے, کہتا ہے اچھا اتنے, اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک دے دیں. اب یہ کون سا ٹائم ہے گاڑی کرائے پہ یومیہ دینے کا؟ بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا مزیدار کام ہے, اتنے پیسے مجھے مل جائیں گے. وہ پھر پہلے 1-1.5 مہینہ دیتے ہیں آپ کو کرایہ, 1-2 ماہ دیتے ہیں آپ کو کرایہ, تاکہ آپ کا اعتماد پکا ہو جائے اور آپ اس کو بہت زیادہ اس کی ٹو لگانے کی کوشش نہ کریں. ہاں, اور وہ پھر دوسرے مہینے جو ہے وہ پھر گاڑی بھی غائب اور بندہ بھی غائب. لاہور میں کچھ عرصہ پہلے 150 گاڑیاں غائب کرنے والا ایسا ایک گروہ پکڑا گیا, 150 گاڑیاں لے اڑا تھا. بڑا فراڈ ہو رہا ہے جی. یہ سعید جرمن کو بندہ شہد کی مکھیاں کر کے تو 6 درجن مکھیاں دے گیا. اتنے بیچارے نے پیسے پوئے دے دیے, بعد میں وہ سادہ مکھیاں نکل آئیں. یہ بات ٹھیک کرو, ٹھیک ہے ہم کیمرے پہ بات کر رہے, اس کو نہیں دے گیا تھا, اس نے کسی کو دی تھی. یار اسی کو دے گیا تھا, اس نے کہا کہ جی خالص شہد کاری بنوا لیا, یہ کاریگر مکھیاں ہیں, بعد میں وہ ڈگ مکھیاں نکل آئیں. اچھا جی, اسی طرح زیورات کے نام پر بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے آن لائن میسیجنگ کے ذریعے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں زیور موجود ہے تو آپ وہ ہمارے پاس لے آئیں, ہم آپ کو رننگ بزنس میں آپ کا سونا لگا کے آپ کو پروفٹ دیں گے.
अच्छा, किया ये जाता है कि जितने का आपने सोना दिया है ना उसके 50% का आपको चेक दे दिया जाता है और कहा यह जाता है कि बाकी जो 50% है वो आपको उस पे प्रॉफिट हम हर मंथ देते जाएंगे। आप घर चले जाते हैं, सोना देके 50% का चेक घर ले आते हैं, जब आप बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक मैनेजर घूर घूर के आपकी तरफ देखता है, उधर से बैंक में से आवाज आनी शुरू हो जाती है, टी 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 टी। मैं इस हवाले से अपने व्यूअर्स से सिर्फ ये दरखास्त करता हूं कि जब भी ऐसा कोई मैसेज मिले, पहली तो बात है कि ऐसे मैसेज कभी भी ना पढ़ें, उन पर अमल करना तो दूर की बात है, पढ़े ही ना ऐसे मैसेजेस जिसमें आपसे रकम का तकाजा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं ना तो समझ लें कि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये कौन सा फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड है, ये पक्की बात है। किस चीज की रजिस्ट्रेशन? आपने नौकरी लेनी है, रजिस्ट्रेशन के पैसे भेजें। लो, अच्छा, आपने फलां चीज करनी है, कारोबार करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे भेजें। आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए यार ये फ्रॉड है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कछुए के बारे में बात ज़हन में रखें कि कछुआ अपने गले से सूंघता है, अपने गले से, गर्दन से सूंघता है। हाय हाय हाय, और परफ्यूम सुंघाना होवे तो कहते थोड़ा जा पिया दियो। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, बेटा खास तौर पे आज आपकी दिलचस्पी का मौजू है। थैंक यू सर कि आज आपने मुझे मौजू बनाया। कछुआ आज हमारा मौजू है। अच्छा, कछुए के बारे में आपको एक दिलचस्प हकीकत बताता चलूं कि कछुआ जो है, ये मैं टॉर्टॉइज की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आमतौर पे हम समझते हैं कि पानी से जुड़ा हुआ जानवर है, बड़ा अच्छा स्विमर होता है जी, लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि जो टॉर्टॉइज होता है, जो कछुआ है, ये तैरना नहीं जानता जी, ये बिल्कुल भी नहीं तैर सकता। उसकी जो कैप होती है ना, उसकी वजह से वो तैरता रहता है जितना को तैरता है। ये अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता है। जब ये अपनी गर्दन जो है अपने शेल के अंदर, अपने खोल के अंदर घुसाता है तो ये अपना सांस रोक लेता है और सांस रोके हुए ये आधा घंटे तक ये आम तौर पे पानी के अंदर ट्रेवल करता है। आधे से ज्यादा घंटे भी ये, ज्यादा वक्त तक ये अपना सांस रोक सकता है। और जाहिर है कि हमने जो इसके बारे में कहानी सुनी हुई है, बल्कि मुहावरे सुने हुए हैं, वो है इसकी सुस्त रफ्तारी। अच्छा, और उसी कहानी में हमने ये भी सुना है कि ये सुस्त रफ्तार होता है लेकिन उलुल अज़म होता है, ये अपने हदफ पे नजर रखता है। इसीलिए इसको बाकायदा अगर स्टडी किया जाए तो इसकी जो रफ्तार है वो 0.2 माइल पर आवर, यानी 0.2 मील फी घंटा की रफ्तार से ये बेचारा सिर्फ चल पाता है। इसलिए सर जी सुना ना कि कछुए का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ज़हन में रखें कि रफ्तार बड़ी सुस्त होती है, लेकिन ये एक दिन में औसतन 4 मील तक चलता है। इसी के मुतल्लक कहते हैं ना जी, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खदा पर हो, तलातम खेज सुस्ती से वो घबराया नहीं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है, मतलब वो एक तवातुर के साथ अपनी जदोजहद जारी रखता है। इसके बारे में शायर ये भी तो कहता है, चले तो कट ही जाएगा सफर। क्लासरूम में ढोलकी बजा रहे हैं। सारा मास्टर जुनैद सलीम है, मास्टर अब्दुल्ला नहीं है। तो गई यार, बिल्कुल ही आप तो सॉरी सर। सर ये ऐसे ही सॉरी कर रही है, इन्होंने फिर इस तरह की हरकतें करनी है। सर आप गुस्से में छुट्टी दे दें। सर जी सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बता दें कि कछुआ हराम है या हलाल है? इसको कहते हैं होरी दी डगोरी दी। उसको सिर्फ ये फिक्र है खाने में क्या, मतलब उसमें कई और चीजें पूछने वाली हैं। ये सुस्त क्यों चलता है, इसकी जो कैप होती है ऊपर वो क्या होती है, ये सर अंदर क्यों का, मतलब सिर्फ ये है कि खा सकना कि नहीं। अच्छा, कछुए के बारे में, कछुआ वैसे हलाल है, ये ज़हन में रखें। अच्छा, आमतौर पे कछुआ जो है ना, उसकी जो शेल होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं। हम ये समझते हैं कि वो एक टोपी है सिर्फ,
ये जो कैप है उसका शेल जो है, हालांकि वो एक शेल नहीं होता, वो 60 हड्डियों से मिलके वो एक शेल बना होता है, टुकड़े टुकड़े होते हैं 60 हड्डियां, और वो नर्व से जुड़ा होता है, नीचे जो ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। अच्छा, एक और कछुए के बारे में बात ज़हन में रखें कि कछुआ अपने गले से सूंघता है, अपने गले से, गर्दन से सूंघता है। और परफ्यूम सुंघाना होवे तो कहते थोड़ा जा पिया दियो। आप जब भी कछुए को स्मेल आती है ना, वो यूं नहीं करता, वो यूं करता है। वाह 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 गोगा जी, काश आप कछुए होते, यानी सूंघने के लिए भी आपको खाना ही पड़ना। सर जी, कछुआ उल्टा होके सीधा होता और गोगा जी बेड से उठते, ये दोनों नजारे देखने वाले होते हैं। यार कछुआ उल्टा होता है तो उसको तो देखते ही कोई नहीं बेचारे को, ये उल्टा होता है तो पूरा मोहल्ला इसको सीधा करने के लिए आता है। अच्छा, कछुए के बारे में कहा जाता है कि ये कदीम तरीन मालूम जानवरों में से एक है, कदीम तरीन, जो इस कुर्रा अर्जी पे मौजूद है। इसकी उम्र बताई जाती है कि जब से कछुए का नोन जो हिस्ट्री है वो 5.5 करोड़ साल है जी, 5.5 करोड़ साल। ये डायनासोर के दौर के चले ऑलमोस्ट, बल्कि उससे भी पुराना हुआ ना। और दूसरी बात ये है कि कछुए की उम्र के बारे में हम काफी दफा सुन चुके हैं, लेकिन जदीद साइंस ये बताती है कि इसका जो रिकॉर्ड है, उसकी जो मुद्दत है जिंदा रहने की एक कछुए की, वो 150 साल है। 150 साल जिंदा रहा है कछुआ। ऑस्ट्रेलिया सर मैंने कछुआ देखा एडा बड़ा, हाँ, उसमें अच्छे बड़े जवान बच्चे बैठ के सैर कर रहे थे। और जो दुनिया का सबसे तवीलुल उम्र कछुआ है ना, उसका इंतकाल भी सिडनी के चिड़ियाघर में जाके हुआ था। ओ मेरा ख्याल फिर वो ही यार मैं अफसोस करने चला जाता। और कहा जाता है कि उस कछुए की देखभाल जो है वो डार्विन ने भी की है, जिसकी थ्योरी है ना डार्विन की, जी। उसने भी की हुई है। वाकई उधर लिखा हुआ था सर कुछ, ये बहुत पुराना कछुआ है और एडा मोटा ते एडा ऊंचा। जब उसने मुंह बाहर निकालना तो मैनू इंज लगा कि परात थल्ले जुल्फी बड़े है। सर जी, गोगे नू भुख लगी बुरी, तोबा तोबा तोबा, बाहरों कछुआ ले आया एडा सारा, वेड़ च रख के तो उत्ते रोटियां पकाने लग पे। अच्छा, कछुए के आम तौर पे जो उसके मुंह की पकड़ है, आपने बहुत दफा आपने टीवी पे देखा होगा, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि कछुए के तो दांत ही नहीं होते। कछुए के दांत नहीं होते, कछुए के जबड़े बहुत नुकीले होते हैं और वो जो नोकदार लगे होते हैं वो असल में उसकी पकड़ को मजबूत करते हैं, गिरफ्त को। और ये फिर इसकी जबान की मदद से जो भी पकड़ता है वो फिर मैदे में चला जाता है, और मैदे में जाके जबान वाला जो अमल है उसे मैदे में जाके फिर डाइजेशन शुरू होता है। नहीं होते तो फिर खिचड़ी शिचड़ी खाता है या कोई सख्त चीज भी वो नोकदार जबड़ों की वजह से खा लेता है। हालांकि कछुए को हमने कभी इस तरह बोलते नहीं देखा। और फिर ऐसे ही बोलता हो, हमने तो कभी उससे बात ही नहीं की। वैसे अगर सर उसके दांत नहीं होते तो इसका मतलब है उसका बुरश और टूथपेस्ट का खर्चा तो चलो बच गया। चलो ये तो है, बेचारा गन्ना ही नहीं चूप सकता, क्या फायदा। हाय हाय, तो जिन्हें गन्ना नहीं चूपना उन्हें गोगा किथों बनना है। अच्छा, टॉर्टॉइस के बारे में ये भी बात है कि वो कई ऐसी नस्लें हैं टॉर्टॉइस की, कछुओं की, जो मौसम के साथ उनके जो शेल है उनके रंग तब्दील होते रहते हैं। तो गिरगिट के रंग तब्दील होना तो सुना होगा, लेकिन ये कछुए जो है इनके रंग भी तब्दील होते हैं मौसम के साथ साथ। सर कछुआ पिंक रंग का भी हो जाता है? और यार जब किसी फंक्शन में जाता है तो उधर का जो थीम कलर होता है उसका हो जाता होगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। माए ना बड़ा उस वक्त सर्दी लपेट लपेट के बच्चों को रखती थी। वो घर में बने हुए स्वेटर, हाथों के बने हुए मफलर, हाथों के बनी हुई जराबें वो बच्चों को पहना के ना जी, तो वो साथ बिठाया होता था सारे निके निके बच्चों को। अच्छा जी, आज यादें माजी में मैं आपको चंद मौसम से जुड़ी हुई यादें सुना। सर्दियां जो होती थी ना जी पहले वक्तों की, हाय 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 हाय, सर्दियों में ना जी आग जलाना जो है ना, क्योंकि गैस तो होती नहीं थी, गैस हमारे सामने आई है, मेरे तो सामने आई है, ये पता नहीं अभी शायद मैं पास कर चुका है या नहीं। चलो आगे।
गैस आने के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बदले। हाँ जी। वरना उससे पहले ना जी ये होता था कि जो सेनों में चूल्हे बने होते थे ना जी, लकड़ियां जलाने के लिए, या बूरे वाली अंगीठियां, वो जब सर्दी बहुत हो जाती थी ना, तो वो अंगीठी या चूल्हा कमरे के अंदर चला जाता, उसको बाकायदा कमरे में रख लेते थे, और उसका किसी वक्त धुआं इकट्ठा हो जाना, फिर दरवाजा खोल के धुआं कढ़ना, फिर दोबारा उसको पका शखा के तो साथ हांडी पक रही है, और साथ वही अंगीठी या वही चूल्हा जो है वो कमरे को भी निगाह कर। ये हांडी पकाने के साथ साथ वही चूल्हा जो है वो कमरे के टेम्परेचर को ठीक करने का काम भी कर रहा था। अच्छा, धुएं के अखराज से सॉरी मुझे बात याद आई कि उसमें पुराने वक्तों में जो किचन या बावर्ची खाना, उसके लिए ठीक लफ्ज है, किचन सूट नहीं करता, तो बावर्ची खानों में जो चूल्हे बने होते थे, कच्ची या मिट्टी के चूल्हे बने होते थे, उनके साथ चिमनी जरूर बनी होती थी दीवार के अंदर, वो छत पे निकलती थी, सीधा छत पे जाता। और फिर उन चिमनियों की सफाई भी की जाती थी। वो कैसे की जाती थी? जिस तरह जिस असूल की बुनियाद पे बंदूक की नाली साफ की जाती है ना, कि ऊपर से ईंट के साथ कपड़ा बांध के तो ऊपर से चिमनी के साथ लटकाया जाता था, तो वो फिर जितना भी वो कालक लगी होती थी ना, वो नीचे गिरती जाती थी सारी। उस हंडिया पकाने को बहुत एंजॉय किया जाता था सर्दियों में खास तौर पे, क्योंकि वो चूल्हा जो है ना जी वो बड़ा सुकून देता था, और माएं जो है हमें याद है बड़ी अच्छी तरह कि वो बच्चों को भी कमरों में बंद कर लेती थी कि इधर बैठे। चूजों की तरह बच्चे बैठे होते साथ साथ। हाँ जी, हाँ जी, क्या अपनी तरफ से फटाफट देसी चूजा बन गया। नहीं, वाकई माए ना बड़ा उस वक्त सर्दी लपेट लपेट के बच्चों को रखती थी। वो घर में बने हुए स्वेटर, हाथों के बने हुए मफलर, हाथों के बनी हुई जराबें वो बच्चों को पहना के ना जी, तो वो साथ बिठाया होता था सारे निके निके बच्चों को। अच्छा, एक और सर्दियों की बड़ी ही उम्दा बात मुझे याद आती है। अक्सर घरों में, बल्कि सारे घरों में ही, जो बाथरूम टॉयलेट जो होती थी ना, वो सहन में एक कोने में होती थी, अक्सर छतों पे होती, तो उससे पहले हाँ जी, हाँ जी, या सहन में भी वो परे कोने में होती थी। इसको उस वक्त, अब तो बेडरूम में घुस गई ना, क्योंकि शक्ल भी बदल गई पॉट्स की, तो वो उस वक्त और चीज थी, वो कोने में होती थी। तो किसी बच्चे को अगर वॉशरूम जाना होता था ना, तो वो एक बहुत बड़ा मसला होता था। इतनी ठंड में बाहर निकलना, होए बीच में कोई बड़ा आदमी, को बुजुर्ग या बड़ा भाई या वालदा साहबा या वालिद साहब, वो उठ के बच्चे को लेके जाते थे बाथरूम में। उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला होता था, साथ बच्चे को सर्दी में एक दो टांटे भी लगती थी। अगला की वक्त पाया तो। अच्छा, एक और सर्दियों की बड़ी मजेदार चीज आपको याद कराऊं, जिस पे पुरानी माएं जो हैं उन पे बड़ा प्यार आता है। माँ पे तो वैसे ही प्यार आता है जी जी, वो आज की हो या पुरानी हो। सर्दी में ना जी बच्चों को ठंडे पानी से बहुत सख्त बेचारे चालू होते थे बच्चे, तो सुबह सुबह माएं ना जी स्कूल भेजने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म करके ना, तो इसको बाल्टी में डाल के ठंडा पानी मिला के तो बच्चों के मुंह धोया करते, हल्के से गर्म पानी के साथ बच्चों के। और बच्चे बेचारे उससे पहले सख्त डरे होते थे कि उन्हें मुंह धोना पड़े। मौलवी साहब, होता था ऐसे? आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं होता था? अच्छा, मैं समझा में गल्ला ही बढ़िया। जब वो सुबह तैयार होना सर्दियों में वो एक वक्त होता था बच्चे के लिए, और कई माएं तो फिर कोट के तो नहला भी देती थी, या अक्सर ये होता था कि एक दिन पहले ही ना दोपहर को नहला देती थी। सुबह को नहाने से परहेज, स्कूल से हाँ, स्कूल से वापस आते थे उस वक्त नहला देती थी कि 3 दिन हो गए तो नहाता नहीं, रंग तेरा पुसा हो गया। तो ये सर्दी की छोटी छोटी चीजें बड़ी इंजॉय करता हूँ मैं तो याद करके। अच्छा जी, पानी किसी वक्त कम पड़ जाना, फिर गोगे को आधा नहलाते थे, आधा फिर अगले दिन नहलाते थे। बहुत अच्छी, यानी 2 किस्तें गोगा नहाता। यार क्या बात कर रहे हो तुम? गोगा तो बब्बर शेर आदमी है, ये तो कर रजाई च बढ़ जाता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लोग ड्रामा देख के कहते हैं बिल्कुल हकीकत लग रही है, और हकीकत देख के कहते हैं सब ड्रामा है। बहुत अच्छा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।